بھی ہم سے جیتا نہیں ہے. ہلو ہیلو طاہر بھائی. ہاں ارے حضرت یار بات تو سن لو. سناؤ. مکے کے جو امام ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ پہلے یہ بتاؤ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ بتا تو دیا میں نے، یو پی. یو پی تو بہت بڑی ہے، کون سی جگہ سے بول رہے ہو؟ یو پی مراد آباد. مراد آباد سے تو نہیں بول رہے، مراد آباد کا میں خود ہوں. کون سے محلے سے مراد آباد؟ محلہ نہیں پتا مجھے. تو پھر تم مراد کو ہو نہیں کہاں کے وہ؟ یہ منافقت میں یو لکھا پی رہا کا ہوں، یو پی کا ہوں. منافق کی پہلی علامات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتائی ہے کہ وہ اپنی پہچان چھپائے گا. منافق کی اچھا یہ پہچان ہے؟ ہاں ہاں. اچھا تو تم کہاں کے ہو؟ میں پیپل تھانہ بھوجپور کا ہوں، ضلع مراد آباد. اچھا ضلع مراد آباد. ہاں. دیکھو میں بتاؤں، میں یہاں جو آیا ہوا ہوں اپنی نانی کہاں آیا ہوا ہوں؟ کہاں؟ مراد آباد. کون سی جگہ مراد آباد؟ ارے اسے چھوڑیے، ویسے میں رہنے والا یو پی کا ہوں، میرٹھ کا. اب بتائیے اصلیت. میں نے یہ اور مسلک کون سا تمہارا؟ میں اہل سنت والجماعت. اس کا آگے پہچان کیا ہے؟ پہچان جی میں کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہوں، میں تو یہیں مسجد میں اقصی مسجد میں پڑھتا تھا. اچھا تو یہ دیوبندی کو جو 4 گنڈے تھے انہیں کا مت دو. کنہیں؟ جو دیوبندی کو 4 گنڈے تھے، 4 گنڈے جانتے ہو انہیں؟ ارے بریلوی میں بھی تو تھے ایک گنڈا. آ گئی منافقت سامنے اب تمہاری؟ ہاں تمہاری بھی تو آ گئی. اب بولو کیا مسئلہ پوچھنا، اب بولو. ہاں امام کعبہ کے جو امام ہیں، ہاں مکہ کے جو امام ہیں وہ مسلمان ہیں یا نہیں؟ میری بات تمہارے لیے قابل حجت ہوگی؟ مانو گے میری بات؟ پہلے ہاں یا نہ میں جواب ہاں دو. نہ میں جواب کبھی تو دوں گا. پہلے یہ بتاؤ کہ میں مسلمان ہوں. ہاں میں بریلوی ہوں، میں مسلمان ہوں. اچھا تم منافق ہو. اچھا تو کیا میری بات تمہارے لیے حجت ہوگی؟ جو میں بتاؤں گا مانو گے؟ میری بات جو میں بتاؤں گا، مسئلہ بتاؤں گا تو وہ تمہارے لیے قابل قبول ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کعبے کے امام جو ہیں وہ مسلمان ہیں یا نہیں، بس اتنا جواب دو تم. ارے میں اتنا ہی جواب دوں گا منافق ہاں صاحب. نہ میں جواب دے دو میں پھر تم سے میں یہ بتا دوں گا. ارے میں یہ تو پوچھ رہا ہوں تم سے، پھر میں آپ کی بات مان لوں گا. چلو ٹھیک ہے. ارے میری بات سن تو رہے نہیں یار آپ. ہاں سہیل نام بتایا نا اپنا تم نے؟ جی. تمہیں بھیجا کس نے؟ بھیجا کس نے؟ آپ کا یار یوٹیوب پہ سے نمبر لیا تھا. یوٹیوب پہ میرا نمبر ہی نہیں ہے. جھوٹ بول رہا ہو. میں بتاؤں کہاں سے لیا تھا. ایک قاسم نام کا بندہ ہے، ہاں اس سے لیا تھا آپ کا نمبر. تو مجھے کل بات ہوئی تھی. مجھے یہ بات بتاؤ، تم میری بات سن لو، خاموشی سے سنو. جی 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 میں مسلمان ہوں جی. ٹھیک ہے نہیں؟ جی. اور تم منافق ہو. جی. تو میری جو بات میں مسئلہ بتاؤں گا وہ تمہارے لیے قابل قبول ہوگا؟ ارے میں یہ کہہ رہا ہوں مکہ کے امام کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ بالکل میں پڑھا لکھا ہوں. تو پڑھے لکھا ہو تو بات سمجھ نہیں آ رہی تمہاری، جاہلوں والی بات کر رہے ہو. ارے یار مسئلہ میں نے پوچھا، مسئلہ آپ پوچھ ارے رہے ہو. مسئلہ آپ نے پوچھا تو میں یہ تو پوچھ رہا ہوں کہ اگر جو میں مسئلہ بتاؤں گا تو وہ آپ کے لیے قابل قبول ہوگا؟ مانو گے میری بات کو؟ میں جو قبول کروں گا. اگر تو تم پھر کیوں پوچھ رہا ہوں مجھ سے؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہوں؟ نہیں ہے. مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہو؟ حج کرنے جاتے ہو؟ حج کرنے جاتے ہو؟ ارے بات سہیل تم مجھے جانتے ہو؟ ارے طاہر بھائی، طاہر رضا، میں آپ کو جانتا ہوں. آپ کی صرف آڈیو سنی ہے. تم میرے سامنے ایک دودھ پیتے بچے کی طرح ہو، سمجھے نہیں؟ چلو ٹھیک ہے. تمہارا بڑا علوما ہو نا تو اسے لے کے آؤ میرے سامنے. تم مجھے الجھانے کے لیے آئے ہو. ارے تمہارے بس کی بات میں نہیں. جواب دو. ہاں نہ میں جواب اگر میں نہیں دوں تو میری شکست ہے، سمجھے نہیں؟ میری شکست ہوگی. شکست تو ہو گئی تمہاری. ہاں ہوگی. ابھی پہلے مجھے یہ بات بتاؤ، میں کیا کہہ رہا ہوں، میری بات کا جواب دو پہلے. ارے بھائی میں طاہر رضا صاحب میری بات سنو. میں نے آپ سے یہ پوچھا امام مکہ کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ آپ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم نے مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا. میں نے مسجد کا منہ دیکھا ہے، مدرسے کا منہ نہیں دیکھا. سنو، تمہارے لیے مسجد میں جانا فرض نہیں ہے، تم پہ پہلے توبہ فرض ہے. اچھا ہاں سنو میری بات سنو پہلے میری. ہاں میں دلیل دوں گا، پہلے میری بات سنو. تم نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، کیا سمجھ کے پوچھا مجھے؟ مولانا مسلمان سمجھا کیا؟ ہاں مسلمان ہی سمجھ کے. مسلمان سمجھا نہیں؟ تو اب میں تمہیں مسلمان مانتا نہیں، میں تمہیں منافق ماننا ہوں. تو میں جو مسئلہ بتاؤں گا تو میرا مسئلہ مانو گے؟ توبہ کرو گے؟ ابھی انہیں 4 گنڈے جو تھے جو بندے کو انہیں گنڈا مانو گے؟ جواب پوچھا ہے. ارے میں دوں گا آنا میں جواب. محمد طاہر رضا قادری نام ہے میرا. سہیل ارے رضا طاہر بھائی میری بات. ہاں میری بات سن لو پہلے. پہلے میری ٹھنڈے دماغ سے آپ سنیں. دیکھو نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، جمعہ کا دن ہے، میں بھی نماز پڑھنے جاؤں گا. پتا ہے مجھے پتا. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ مجھے مسلمان سمجھ کے آپ نے دیکھی، آپ نے ابھی یہ کہا کہ میں نے مسلمان سمجھا. مسلمان سمجھ کے آپ نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، اور میں جو دیوبندیوں کے 4 گنڈے تھے انہیں کافر مانتا ہوں، اور جو انہیں مسلمان مانتا ہے اسے بھی میں کافر مانتا ہوں.
अब तुम मुझे ठीक बात है, बस बताओ यही चाहिए था मुझे। कि सही है, उन सही है, गुंडों को सही है, चार सही है। गुंडे जो थे सुनो देवबंदी को क्या सुनो मानते हो सुनो, तुम? सुन लो, अगर कोई अशरफ अली थानवी को रहमतुल्लाह अलैह कहे, उस पे क्या हुक्म लगेगा? जो उस पे लगेगा थानवी पे, वो इस पे लगेगा। वो इस पे लगेगा। हाँ तुम्हारा जो अहमद नक्शबंदी है, हाँ, हाँ, उसने कहा है, वीडियो भेजो। हमारे लिए अहमद नक्शबंदी कोई हमारे अकाबिरों में नहीं है, कोई किताब का लिखा दिखाओ, मेरे किसी अकाबिर इससे ने कोई लिखा हो तो। मतलब नहीं। तुम्हारे तुम्हारे कोई ऑडियो उसका की तुम काट छाट करके फिरके का एडिट है या करके नहीं? बना बना के दिखाते हो, उसे वो हवाले नहीं चलती सुनो, है तो भी। झूठों पर अल्लाह की लानत, मुझे ऐसा लगा झूठों है, पर अल्लाह मैं की तुमसे कहना हूं ना लानत। कि तुमने मदरसे का मुंह ऑडियो नहीं नहीं देखा। है, वीडियो है, देखिए वीडियो। सुनिए ऑडियो नहीं है, वीडियो है, सुहेल साहब, वीडियो। सुहेल जी साहब, वीडियो जी जी जी, ऑडियो दलील नहीं सही है, होती सही है। करा तुमने। शरीयत अच्छा, के लिए वीडियो दलील ऑडियो जो होती है दलील नहीं वो होती। अब अकाबिर तुम का इस पे कौल झूठ होता है, बोलते रहो। इबारतें होती है। अच्छा अच्छा ये अच्छा, सुन ऑडियो तो दलीलें नहीं लीजिए। होती हैं, ऑडियो पर तो तुम्हें कोई अच्छा फतवा भी नहीं देगा। अच्छा 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 अगर तुम अच्छा। किसी अब मुफ्ती को मेरी बात सुनो। वीडियो सुना के फतवा लेने लगा तो अहमद तुम्हें रजा मुफ्ती ने, फतवा नहीं सुनो देगा। सुनो सुनो सुनो, अहमद रजा ने जो गुस्ताखी दिखाई थी, आप जो कहते हो अशरफ अली थानवी ने गुस्ताखी की थी, उनके जो साथ के थे, एक मैं नाम ध्यान से निकल गया, उनसे 8 साल दोस्ती बरकरार रखी थी। तो उन्होंने पूछा इस मसले में आपकी क्या राय है, उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने क्या, मुझे कोई इसमें गलत पहलू नहीं दिखता, इसकी बल्कि तावील की जाए। और आपके अहमद रजा ने उससे 8 साल दोस्ती बरकरार रखी, उस पर हुक्म लगाओ, क्या लगेगा? अच्छा। हाँ, नाम मेरा ध्यान से निकल रहा है, क्या नाम है तुम बता दो यार। मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली हाँ हाँ, है? ये तो उन्होंने क्या कहा फिर फिरंगी महली ने? हाँ, 8 साल दोस्ती बरकरार अरे रखी, जाहिल साहब जबकि मेरी उन्होंने बात सुनिए, कुफर का मेरी फतवा बात सुनिए जाहिल दे साहब, दिया उन्होंने था। ये नहीं कहा कि मैं इन्हें काफिर नहीं मानता, उन्होंने काफिर माना इन्हें। बाद में उनको कुफर का फतवा भी लगाया था। आल हजरत फाजिल बरेलवी ने उन पर कुफर का फतवा लगाया, तुम्हारे घर के अरे किताबों में हजरत मौजूद है। झूठ मत बोलो, तुम्हारे घर झूठ की मत किताबें सुनो, बोलो, तुम्हारे घर की झूठ किताबें हैं, मत बोलो। तुम्हारे घर की किताबें हैं। देखो इस मुझे वक्त मैं जा रहा हूँ नमाज के लिए। सुनो सुनो, अगर तुम हाँ दलील से ठीक बात है, करो जाओ, मुझसे तो भागो बाद भागो नमाज भागो बाद भागो नमाज भागो तरावी मुझसे भागो बात भागो करोगे, भागो बोलो। भागो, भागोगे तुम, अरे नमाज भागोगे। जुम्मे का टाइम हो गया, तुम हाँ, बच्चे हो नमाज यार, तुम पढ़ लो, कहाँ खेलने के लिए आ गए नमाज। मुझसे? तुम्हारे घर की ठीक है किताबों में ठीक लिखा हुआ है मौलाना अब्दुल है। हाँ, बारी फिरंगी महली रहम पे आला हजरत फाजिल बरेली ने फतवा लगाया। तो उनको अगर अच्छा किसी पे जो है एकदम ऐसे फतवा नहीं लगाया जाता है जब तक उसे सोचने का मौका नहीं दिया जाता। अगर कोई अच्छा आदमी कोई गलत काम कर रहा है, शरीयत के खिलाफ काम कर रहा है, तो पहले उससे अच्छा समझाया जाएगा, उस पर एहतमाम हुज्जत अच्छा, किया एक जाएगा, बात उससे तो पूछा बताओ, जाएगा। अगर वो ये ताहिर कहे कि रजा मैं नहीं साहब, मानता इस बात को, तो उस पर हुक्म लगाया जाएगा। जाहिल साहब समझे नहीं, एकदम ताहिर किसी को रजा काफिर नहीं कहा साहब, जाता। मेरी बात तुम्हारे सुनो, मेरी थानवी को बात 30 सुनो। साल तक समझाया गया है, जब उसने नहीं माना कि ये इबारत जो है कुफरी है, इससे बात आ जाओ, तोबा कर अच्छा, लो, वो नहीं माना। ये चारों गुंडे तौबा जो नहीं थे करी, तुम्हारे देवबंदियों के, तौबा नहीं करी, इन चारों तौबा गुंडों नहीं ने करी, नहीं माना। तौबा नहीं करी उनने, ना तौबा नहीं करी, ना पक्का? ना अगर तुम्हारे घर से सबूत दे दिया, दिखाओ, मैं लाओ, आपकी बात करूंगा, दिखाओ, किताब का नाम बताओ। आपकी बात करूंगा चलो अपने उलमा से, किताब का नाम बताओ। अपने उलमा से आपकी बात करूंगा, अरे ठीक उलमा है? से कौन से उलमा से कराओगे? मैं किसी से भी कराऊँ, चलो आपकी मेरे बात, अजान होने खून लगी, काट ऐसा के है मत काटना। रात को तरावी के बाद में बात करेंगे। अजान होने लगी 11 मेरी बजे, है, वो 10:30 बजे, 10:30 11 बजे। 10:30 11 बजे नहीं, हाँ, 9:30 और बजे। नहीं नहीं, 9:30 बजे मैं फ्री नहीं हूँगा, क्यों? नहीं, मुझे काम रहता है चलो तो बाद में शाम रमजान को। बात कराना फिर, अब ईद के बाद में। अब मैं रमजान में बात भी नहीं कर रहा हूँ। अरे हजरत, वो तो बता दो, इमाम मक्का। तुम पूछने का बात ही नहीं कर रहे, जब तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें हजरत मुसलमान बता तो समझ के, दो, मैं तुम्हें मुसलमान बात तो समझ के बता पूछ रहा दो। हूँ। अब जब तुम अरे मुझे मुसलमान हजरत, समझ बात, के पूछ रहे तुम हो मुझे मुसलमान समझते हो नहीं? ना, मैं नहीं समझता। अगर तुम इन्हें मुसलमान मानते हो तो इन्हें चारों गुंडों को। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, पक्के सच्चे हाँ, मुसलमान तुम है। भी काफिर हो उनकी तरह, मैं तुम्हें काफिर मैं मानता भी हूँ। हूँ, हाँ मैं भी हूँ। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, चलो, अगर मैं काफिर ना हुआ तो हुक्म तुम्हारे ऊपर उल्टा लौटेगा, बिल्कुल। ध्यान जो रखना। तुम्हारा नबी नबी करीम गया, सल्लल्लाहु तुम्हारे अलैहि बच्चे वसल्लम भी की गए, तुम्हारा शान में खानदान भी गुस्ताखी गया, करे। तुम भी गए, तुम सुनिए कबर की सुनिए पुजारी सुनिए, करो, सुहेल तुम सुहेल कबर के तवाफ सुहेल, करो, तुम सांस लो, कबर की पुजारी सांस लो, करो, तुम कबर के सांस लो, तवाफ करो, सांस भाई लो। साहब, तुम कबर कबर की पुजारी हो, पूजा तो पक्के तुम्हारा कबर ये के जो दूसरा पुजारी नंबर हो। का सुनो, तीसरे नंबर मेरी का बात गुंडा है सुनो, ना थानवी, ये मेरी खूब बात करता था। सुनो। कबर अरे की तुम मिट्टी तक की कबर चाट, पुजारी हो, नानो जाहिल हो, के एक कबर की मिट्टी नंबर, तक की चाट एक गए तुम मौलाना नंबर याकूब की। कबर के पुजारी हो, एक सब नंबर सांस कबर नहीं के लेगा पुजारी मुनाफिक। हो, कबर के तवाफ करते दिखा हो दिया अब तुम तूने लोग। अपना मुनाफिक का, इतने दिखा दी। बुरे लोग अब हो, सांस रख कलम दिया भी मैंने। हमारे सामने अपनी आवाम को भटका रखा है। तेरे ताज शरिया ने क्या हुक्म लगाया अपने माज़अल्लाह भैया पे, वो माज़अल्लाह नहीं समझ। देखा तूने? ये जो दोनों तुम्हारा एक दूसरे को ये काफिर कह तुम्हारा रहे हैं, तीसरे तो वाह नंबर भाई का भाई, ये गुंडा क्या था चक्कर जिसके है? नीचे अल्लाह की, बाप का तुम्हें नाम नबी मालूम को, नहीं है। नबी की हदीस अरे सुने पेश सुहेल, करके ए फतवा सुहेल, लगाया है यार। सुहेल तुम सुहेल, इतने बड़े जाहिल ए हो। सुहेल, मैं नहीं सुहेल, सुनने का, मैं नहीं सुनने ये का, जो तुझ तुम्हारा जैसे तीसरे भी नहीं नंबर का सुनने का। गुंडा भग था, जा, भग जा, भग जा, भग जिसे जा, तुम अशरफ अली भग थानवी जा, भग कहते हो, जा। अहमद रजा, जिसे अहमद हकीमुल उम्मत रजा कहते खान हो, सबसे बड़ा चोर, ये खुद चिल्लाते कब्र का चिल्लाते पुजारी था। मर गया, ये तो अपने पीर की खबर पे जाता था चिल्लाते मदद मांगने के चिल्लाते लिए। मर गया, चिल्लाते चिल्लाते अहमद रजा खान मर गया। अरे तुम्हें तुम चिड़ क्यों जैसे होती है कुत्ते फिर? भी चारों चिल्ला गुंडों रहे को हो बचाते उसके क्यों नहीं चक्कर इन्हें? में, उसे बचाने के ये चक्कर चारों में गुंडे तुम बचाओ, जैसे चार गुंडों को, चार गुंडों को इन्हें। अरे
ये जाहिली हो क्या? इन चारों गुंडों को बचाओ। जाहिल से ही पढ़ा है ना तुमने, तो तुम तुम जब इन्हें मुसलमान मानते हो तो मैं तुम्हें काफिर मानता हूँ, और काफिर के लिए कोई भी मसला या कुरान की इबारत सुनाना जो वो दुरुस्त नहीं है। तुम मुनाफिक हो, समझे नहीं? मुनाफिक। इन चारों गुंडों को बचा लो अपने। ये देवबंदी को 4 गुंडे थे, इन्हें बचा पाओगे? कहाँ चलेगा? क्यों से नहीं बचा पाओगे? इन गुंडों को नहीं बचा पाओगे? बिल्कुल भी मैं पढ़ के बता रहा हूँ मुझे, मैं गुंडों को नहीं बचा पाओगे? हाँ, मसले के कहाँ चला गया? जाओ मदरसे का मुझे देखा भी, जाओ 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 पढ़ लो, जाओ अभी जाओ। तोबा करो मेरे हाथ में, तोबा पहले। कहाँ चला गया? तोबा करो, तोबा। तोबा करो, तोबा। ये देवबंदियों के जो 4 गुंडे थे, मत काटियो, 1 मिनट। इन गुंडों को क्या मानते हो? गुंडों को ना 4 सुन ये जो ये गंगों के भरे मजमे में कासिम नानोतवी के ऊपर जो तुम्हारा गंगोई अपने शेख हजरत सैयदी अहमद बदवी कबीर के उर्स में आई हुई एक कनीज को देखते हैं तो उसे पसंद कर लेते हैं। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। तो क्या हो गया फिर? उनके शेख क्या हो गया? में से उन्हें वो लड़की हिब कर देते हैं, कहते हैं कि अब देर काहे की है, फल हुजरे में ले जाओ और अपनी हाजत पूरी करो। हुजरे में रंडी खाना खोल रखा है क्या तुमने? ताहिर रजा साहब, कौन सी ये? अरे कौन सी जाहिल? ये जाहिल कौन थी ये? ये बताइए। अरे जाहिल कौन थी ये? जाहिल कौन थी ये? जाहिल अपनी हाजत पूरी करो। जाहिल सुन तो ले, अब सुन तो ले, सुनने का मादा तो पैदा कर। तेरी बड़बड़ शुरू हो गई, तेरी दुगुन आग लगने लगी। सुनता क्यों नहीं? अब पूरी करो। सुनता क्यों नहीं फिर? अब तो सुन तो, जवाब तो सुन, जवाब सुन। जवाब क्यों नहीं सुनना? सुनने का मादा है तेरे अंदर? बिल्कुल भी शर्म। अरे तेरे अंदर जवाब सुनने का मादा है। तुम इतने मादा नहीं सुनने का, तू सुन नहीं पागा। आपसे बड़ा जाहिल कभी तू सुन नहीं पागा तो हुक्म क्या लगेगा इस पर? अबे इस पर हुक्म क्या लगेगा? इस पर हुक्म क्या लगेगा? हजरत के लिए सुन्नत माफ, मैं अपनी हालत अबे इस पर क्या हुक्म लगेगा? कराम ने लिखा है। चल जाहिल है, उससे तू एक बात तो बात कर नहीं रहा है कि मौजूद पर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह